क्या देखा? और कौन सा टॉय है? Lego of a house. Let's open. Here's the house. Okay, I'll have first. I can't open it. There we go. Then now they're open. उसमें सब निकाल। Okay. यहाँ पे रखो। There we go. यहाँ रखो, यहाँ रखो। ऐसे ही रखो। और इसकी बुक निकालो, बुक। A book. A book. A book. The book. Let's play. इधर रखो बुक। इधर रखो नीचे। To play, hero. Player is down. चलो खोलो, इसको खोलो। Is this a Lego of English? We have a friends. हाउस बनाएंगे हम। Yes. हाउस बनाना है। I need to make house. ऐसे हाउस बनेगा ना? How to make house? And then it goes 2 blocks. आपको आता है हाउस 2 बनाना? blocks. 1 block. 1 block. 4 blocks. 1 block. 6 blocks. Okay, I have. Wow! Looks so fun. It is very cool. A Legos. बना। How about this one? This one. What's next? First, this. इधर रखो। Oh yeah. Yeah. Now, There. No. This one is. How about this one? बनाओ बनाओ। I know. इधर रखो। नीचे रखो कैमरे के सामने देखना चाहिए। हाँ, ऐसे रखो। हाँ, Uh-oh. खड़ा बाद में होगा, पहले पूरा बना। This is too wrong. पूरा बना लो। What do I make it? I know. इधर रखो नीचे नीचे। It's quick. हाँ बनाओ, पूरा बन जाएगा फिर अच्छा लगेगा ना। I have it. सही तरह कैमरे के नीचे रखो ना। What's next? This one. नीचे ही रख के करो। This one. हाँ करो। What do I make? बना। I can't नहीं है make. शाम। Hey. यहाँ रखना बाबा। Oh, sorry, Mama. हाँ और टाइट करो उसको। लाओ मैं। I have to help. हो गया हो गया। There we go. अब नंबर 4 क्या है? नंबर 4 दिस। This. ये ना ऊपर में। Okay, अब नंबर 5 क्या है? नंबर 5 ये वाला ब्लॉक है। This one? ये वाला। Oh, this one. ये कहाँ लगेगा? इसके नीचे लगेगा ना? लगाओ उसके नीचे। ऐसे ऐसे लगेगा ऐसे। ऐसे I can't pull it. हाँ होगा होगा। करो वापस करो। Yeah. हो गया? हाँ टाइट करो। Yeah. सही हो गया। It's us. ठीक है अब दूसरा लो कौन सा है अभी? This one? 8 नंबर क्या है? 8 नंबर के यहाँ नीचे आएगा ये वाला।
ये डालो दोनों एक ही है। ये आएगा, अच्छा यहाँ पे डालो ऐसा ऐसा Okay. डालो। निकाल नहीं देना, हाँ जोर से। Yeah. Yeah. That's Yeah. better. हो गया अभी, ठीक है अभी क्या है? 10. जो ही बन गया शंकर। Yeah. House. इधर 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 रख के देखो, Let's go. ऐसे रखो। House.